I imagine that many of you have heard the name of Joy Mills. Imagino que muchos de ustedes han escuchado el nombre de Joy Mills. A very important theosophist and now quite old. Una teósofa muy importante, está un poquito vieja. I once heard her tell a little story. Una vez la escuché contar una historia. Many very good people, after they died, they come to the gate of heaven, and St. Peter says to them, there are two gates. One is the gate to heaven, the other is a gate to the lecture about heaven. Cuando la gente buena muere y llega a la puerta del cielo y se encuentra con San Pedro, hay dos puertas. Las puertas del cielo y las puertas de cómo sería el cielo. Una conferencia sobre el cielo. So, people divided themselves. Some went to heaven and some went to the gate which had the lecture about heaven. Entonces las personas se dividen, algunas van al cielo y otras van a la puerta donde está la conferencia sobre el cielo. So when St. Peter checked, he realized that all those who went to the gate about the lecture about heaven were members of the Teosófico Society. Y San Pedro se da cuenta que todas las personas que van hacia la puerta de las conferencias sobre el cielo son miembros de la sociedad teosófica. So since that I have been asking myself, would I rather go to heaven or go to a lecture about heaven? Y me he preguntado a mí mismo si yo debería ir al cielo o hacia la puerta donde está la conferencia sobre el cielo. It's not such an easy question, because any description of heaven is just some angel playing harps all the time. It's rather dull. Es una decisión difícil porque el ir a la conferencia del cielo, ir al cielo, los ángeles tocan las arpas y es un poco aburrido. So now, should we just stay playing harps, or do you want a lecture about heaven? Entonces deberíamos tocar las arpas o dar conferencias sobre el cielo. It is always a good question to ask oneself, am I now engaged in a yajna? Siempre es bueno preguntarnos a nosotros mismos si estamos interesados en el yajna, comprometidos con el yajna. Just to repeat, yajna is any sacred action. Para recordarlo, yajna es cualquier actividad sagrada, acción sagrada. And what makes any action sacred? If it involves something subtler than my usual self. Y lo que hace a una acción sagrada es aquello que incluye algo más sutil que mi propio ser. After all, what is the difference between any action and sacred action? ¿Cuál es la diferencia entre cualquier acción y una acción sagrada? So, at any time, whether I'm speaking or listening or eating or walking, it is a good question to ask. Am I now engaged in yajna? Cuando estoy haciendo cualquier actividad, ya sea caminando, comiendo, hablando, escuchando, ¿hay yajna en esa actividad? I have myself been sometimes very surprised, being even in a monastery, but feeling like a tourist. Me ha pasado a mí de estar en un monasterio y sentirme un turista.
And sometimes really being a tourist, but somehow coming to a cathedral or a temple and suddenly feeling like a real spiritual searcher. Y por otro lado, estar de turista en alguna iglesia o en algún otro, en otro templo y sentirme realmente en una situación sagrada. So at the same place one can be a tourist or one can be a searcher. Entonces, en cualquier lugar podemos ser turistas o podemos ser buscadores. So, returning to the general discussion of yajna, let me again remind us that it requires some involvement of the devas. Entonces, volviendo al concepto de yajna, tenemos que recordar que esto incluye que los devas estén involucrados. But devas not only outside, but devas inside. Some aspiration, some effort, that will be the deva of Agni, of fire. No solo los devas externos, sino los devas internos, nuestras aspiraciones, nuestros esfuerzos. El deva de Agni. Therefore, always inviting, wishing, trying, how can I be connected with something a little subtler than my usual self? Entonces, esto sería invitar, aspirar a que algo más sutil a nuestro propio ser habite en nosotros. And the usual self is in which I am isolated from the others. Y mi ser usual es en el que yo estoy en soledad, alejado del resto de las personas. And then Krishna makes this remark very strongly in the Bhagavad Gita that the only action or only karma that does not lead to bondage of action is yajna karma. Y Krishna lo explica en el Bhagavad Gita, que la única acción que no genera lazos o ataduras es el yajna karma. So in a way, it's the very fact that an action is sacred frees it from the bondage of action. Entonces, que la acción sea sagrada nos libera de las ataduras de la acción. Otherwise, all action leads to karma. De otra manera, toda acción nos lleva a las ataduras del karma. And remember what I said yesterday, that the purpose of yoga is to make us the right actor. Then the right action will naturally follow. Entonces recordemos lo que dijimos ayer, que el karma nos lleva To be engaged in the right, to become the right actor. Para volvernos un actor correcto, so that the right action will naturally follow. Al volvernos un actor correcto, naturalmente la acción será correcta. But right actor, strictly speaking, is not acting for himself or by himself. It is actually, as it were, Krishna or Christ or God acting through him. Entonces, un actor correcto no es una persona que esté actuando por él mismo, sino que es Cristo, Buda, Krishna, que está actuando a través de él. So, it is a useful direction to question oneself whether what I am now saying, what I am now doing, where is this arising from?
es importante que pensemos digamos, si lo que estamos haciendo o diciendo, ¿de dónde surge esto? Because the mission of all spiritual disciplines, which is to say all yogas, is to free us from ourselves. Porque la misión de toda yoga o de todo camino espiritual es liberarnos de nosotros mismos. So yoga is not for freedom for myself, but freedom from myself. Entonces yoga no significa liberarme de mí, no es liberarme para mí, sino de mí. And naturally, there are, depending on the person, where they are, they need different kind of practice. Y dependiendo de la persona y de dónde esté, hay diferentes tipos de prácticas. It is easier for us to look at the situation, which is actually a typical Indian style of looking at it, as if we are on an outer circle. Person P1 is here, person P2 may be here, and in physics we quickly jump to Pn. Person number n. Entonces vamos a analizar, esto se puede ver más que nada en las tradiciones hindúes, si tenemos a una persona 1, persona 2 o bien, y hace referencia a persona sub n. And the suggestion is this, that deeper I go into myself, I come closer to her depth, his depth, everybody's depth. El punto es que cuanto más profundo vaya dentro mismo, más me puedo acercar al aspecto profundo de él y así. And at the very center, this is the center not only of myself, this is also her center, this is also his center. Y el centro no es solo mi centro, sino que es el centro de él y de él también. So then, for P1, he or she needs to come here, therefore requiring Yoga 1. Entonces, si P1 se dirige hacia el centro, él o ella se dirigen hacia el centro, ellos necesitan actividades del Yoga 1. And P2 also needs to come here and requiring Yoga number 2. P2 se acerca también al centro y en este caso necesita el Yoga 2. Similarly, of course, this is now just a generalization, and Yoga number n coming to the center. Y para generalizar, en este caso se necesitará el Yoga N para acercarse al centro. This is the reason why, generally speaking, in the Hindu tradition, religious conversion does not make any sense. Because religious conversion simply means you convert P1 to come over here. Es por esto que la conversión religiosa no tiene sentido, porque la conversión solo se da de P1 a P2. So, earlier he may be labeling himself a Hindu, now he can label himself a Christian, but it still remains at the surface. Entonces, en el primer caso él vive como hindú, en el segundo caso vive como cristiano, pero en todo caso sigue estando en la superficie. Which is why, if you ever ask any of the Hindu Buddhist sages, for example the Dalai Lama in modern time, should I become a Buddhist? He would simply say, no, be a good Christian. Es el caso de que cualquier sea una persona, un budista, si le preguntan, por ejemplo, al Dalai Lama, ¿cómo puedo ser un buen budista? Él responderá, no es necesario, sea un buen cristiano. So supposing we now say that P1 is a Christian, P2 is a Buddhist, and Pn just a Hindu, then the important thing is that within Christianity,
there are many levels. Supongamos que P1 es un cristiano, el P2 es un budista y el PN es un hindú. En el cristianismo hay muchos niveles. Similarly, within Buddhism or Hinduism, there are many levels. Similarmente, como en el budismo o en el hinduismo, hay muchos niveles. Supposing I am a Christian, I can hardly claim that I am the best Christian who ever lived. Supongamos que yo soy un cristiano, yo puedo escasamente decir que soy un buen cristiano. Similarly, if I am a Buddhist, it would be stupid to claim that I am the best Buddhist who ever lived. Igualmente, si soy budista, no puedo decir soy el mejor budista. So if one begins to understand that within each religious tradition or each yoga, there are many, many levels. Entonces, vamos a decir que en cualquier tradición religiosa o en el yoga hay muchos, muchos niveles. And then the important thing is to come to the center through which, or when one comes to the center, one naturally comes to the center of the whole universe. Entonces, vamos a decir que lo importante es ir al centro. Y lo importante aquí es que cuando nos acercamos al centro del universo. Generally in the Indian traditions, sometimes when I use the word Indian, it actually includes all the spiritual traditions which have originated in India. Usually gets called Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. There are many, many common features to all of them. Cuando me refiero a tradiciones indias, me refiero a todas las antiguas tradiciones, ya sea hinduismo, jainismo, sikhismo. Just as there are many common features to the biblical tradition. They're all arising from Prophet Abraham. They are Abrahamic religious traditions. De la misma manera que la Biblia surge de diferentes tradiciones, por ejemplo, la tradición de Abraham. So, then the suggestion is, in the Indian tradition generally, it is often represented by having many subtle bodies. Subtler body within a subtler body within it, like a babushka doll. En las tradiciones indias, entonces, encontramos que estamos formados por cuerpos sutiles, cada vez siendo un cuerpo sutil dentro de otro cuerpo sutil, como una babushka. And that further away we are from the center, more the differences among us. Y mientras más lejos estemos del centro, más diferencias aparecen entre nosotros. And closer we come to the center, less and less the differences among us. Y cuando más nos acercamos al centro, las diferencias son cada vez menores. Now, at the very center, there are, of course, different labels. One could say God, one could say Brahma, one could say Allah, or just that, or absolute. Y el centro en sí mismo puede tener muchos nombres. Puede ser Dios, Brahma, Alá, aquello, lo absoluto. And the suggestion is very strong throughout Indian tradition that at the very heart here, the usual word is Brahma. Y de acuerdo a las tradiciones hindúes, el centro And se lo that denomina Brahman. if I can come to the deepest part in myself, that is called Atma. Si puedo llegar a la parte más profunda dentro mío, eso se lo denomina Atman. That Atman is identically the same as Brahma. Y ese Atman es idéntico a Brahman. Now, I assume you realize the difference between identity and equality. Me imagino que ustedes sabrán la diferencia entre identidad y cualidad. Igualdad. Identidad e igualdad. Willie's presence keeps giving me
examples from physics or Sanskrit. So I will therefore take an example from physics. Como está Willy, voy a dar una referencia, un ejemplo sobre física. In 1870, many physics experiments actually discovered that a certain ratio of electrical and magnetic properties of space is equal to the velocity of light. En 1870 muchos físicos descubrieron que ciertos cocientes magnéticos y eléctricos eran iguales a la velocidad de la luz. So she'll end up learning physics as well as Sanskrit. Estoy aprendiendo física tanto como sánscrito. I don't want to go into the details of this, but in any case, this was an amazing discovery that whatever one tried, that is a particular ratio of something in electromagnetism turns out to be the velocity of light. No voy a entrar en detalles en esto, pero Muchas veces se hacían cocientes y esos cocientes daban la velocidad de la luz. Y eso era muy sorprendente. So the discovery was of an equality, that some numbers turn out to be equal to the velocity of light. entonces el descubrimiento fue sobre igualdad, que estos patrones se daban un número. A major revolution in physics was brought about just 3 years later, 1873, by a great physicist called Maxwell, who actually said, who proposed that it cannot be otherwise, because light is an electromagnetic wave. Maxwell, 3 años después, dijo que no había otro modo, La luz, porque la luz es una onda electromagnética, entonces no podía ser de otra manera. So what turned out initially to be a happy coincidence, Maxwell proposed that this is actually the nature of reality. It cannot be otherwise. lo que pareció en un momento una coincidencia, Maxwell dijo que era algo natural, que no podía ser de otra manera. So identity is a much stronger statement. It is not that just by chance it happens to be equal to the same. For example, he may have brought 3 apples. I did not know how many apples he ate. He had eaten 1 and it turns out to be 2. That's a very different kind of equality. Oh, I forgot. Everybody understands. Que una cosa es al azar, donde yo puedo haber traído 3 manzanas, comido una, y bueno, 2 menos 1, 3 menos 1 es 2, pero es algo azaroso. Es muy distinto a una igualdad que es mucho más fuerte. So that this is to be discovered. It already is the case, but it needs to be discovered. Que Atman, That Atman is Brahman. que Atman sea Brahman debe ser descubierto. And this is where it is useful to keep this in mind. 2 meanings of the English word realize, but I understand it is much the same in Spanish. Recordamos que la palabra realize en inglés tiene 2 significados, creo que en español también tenía. One is that it was always the case, but we were not aware of this. Uno es que las cosas están, pero nosotros no nos dimos cuenta. For example, maybe this morning I wake up and I realize today is Tuesday. I did not make Tuesday, I just become now aware of the fact which always existed. Por ejemplo, hoy a la mañana me levanté y es martes. Yo no pensé en eso hasta que me di cuenta que el hecho es que es martes. And the other is in which I have to do something to make something come to existence.
Y el otro concepto es cuando yo tengo que hacer algo para que eso exista. And there are two attitudes in the spiritual traditions, not only in India, actually almost everywhere else, which correspond to these two meanings. Y hay dos actitudes que existen en las tradiciones indias y en otras también que se corresponden con estos dos conceptos. One is more the orientation of yoga or alchemy, which says we start out with lead, but through practices we can turn this into gold. Uno tiene que ver con la alquimia, entonces que empezamos siendo piedras, pero que nos podemos convertir en oro. The other perspective is mostly Vedanta in India, which says we're always gold. We just were thinking that we were lead, and we need to realize that we are actually gold. Y el otro concepto tiene que ver con la Vedanta, que dice que nosotros somos oro, pero que nos hemos convertido en tierra y que tenemos que recordar que somos oro. And this is the whole debate between being and becoming. Y esta es la diferencia entre ser y volverse. And this debate you can find in all major traditions. Y este debate surge en todas las tradiciones. In India, this is the major difference in the starting assumption of Vedanta and Yoga, two systems of philosophy. Y esto se plantea en dos corrientes, en la Vedanta y en la Yoga. In the Western philosophy, this is the major difference between Heraclitus and Parmenides. These are two great philosophers. Heraclitus and Esta gran diferencia surge en Occidente por Heráclito y Parmenides. Parménides. So, in China, between Taoism and Confucianism. en China, entre el taoísmo y el confucianismo. For example, the whole emphasis in Confucianism is that you need to learn so that gradually you will come closer and closer to the divine nature. Whereas Lao Tse, the founder of Taoism, would say, you need to forget all your learning. Por ejemplo, la corriente de Confucio dice que uno tiene que aprender y para de esa manera acercarse a Dios, mientras que el taoísmo habla de olvidarse a uno mismo para acercarse a Dios. That, now, especially to bring it to the Teosophical personages, that is the major difference between Krishnamurti and Madame Blavatsky. Y yéndonos al campo teosófico de los personajes teosóficos, la mayor diferencia surge entre Krishnamurti y Madame Blavatsky. Madame Blavatsky would very much emphasize there is a path, it is not easy, it is difficult, etc., etc. And Krishnamurti says there is no path. Blavatsky decía hay un sendero, es difícil, mientras que Krishnamurti decía no hay sendero. If we get an overall picture of this, then one begins to realize that some of this is a matter of emphasis. Si nos damos cuenta, todas estas diferencias son una manera de enfatizar. If somebody has been so tortured by you must do this, this is the rule, this is the law, then they want to be free of all these laws and rules and regulations, no path. De hecho, estas son las reglas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, termina diciendo que no quiero ningún sendero. If on the other hand a person is confused and bewildered, they don't know what I should do, so they come to some wise person and say, please tell me what would be helpful for me to try.
En cambio, si una persona está apesumbrada o con dolor o confundida, se va a acercar a un santo o a un sabio para pedirle qué es lo que tengo que hacer. So my personal impression is that the differences are not in any ultimate understanding, the differences are in the starting point. Entonces, desde mi punto de vista, el problema no está en el final, en el punto final, sino cómo comenzamos. I have an American friend who is a good philosopher and a writer, so he gives a very American example. Tengo un amigo americano que es poeta y filósofo. He says we can imagine 3 or 4 people all trying to come to the White House in Washington. Podemos imaginarnos 3 o 4 personas tratando de llegar a la Casa Blanca. This is a very American example. You can think of going to heaven or something. They think of White House. Es un ejemplo muy americano. Uno puede imaginarse yendo al cielo, los americanos se imaginan yendo a la Casa Blanca. So then he said maybe one person is starting from the Sahara, another person is starting from the middle of the Pacific Ocean, and a third person is from the tundra. Entonces, las diferentes personas pueden empezar una desde el desierto de Sahara, otra desde el Océano Pacífico y otra desde tundra. So naturally, the person starting from the Sahara would be stupid if he takes a boat. He has to take a camel. Entonces, para la persona que parte desde el Sahara, sería tonto que tomara un bote, él tiene que tomar un camello. But a person starting from the middle of the Pacific Ocean can hardly go on a camel. He needs something else. Mientras que la persona que parte desde el Pacífico, es en vano que tome un camello, él necesita algo más. And then similarly, of course, the person coming from the tundra, maybe he comes on a dog sled on the ice. Mientras que la persona que viene desde la tundra va a utilizar un trineo de perros. But closer and closer they come to the Pennsylvania Avenue, that is the avenue that leads to the White House. Hasta que ellos finalmente se encuentran en la avenida Pensilvania, que es la avenida principal que llega a la Casa Blanca. It is naturally wise for them to get rid of the camel and of the boat and of the dog sled. Y se espera de ellos, es inteligente de parte de ellos, que dejen el bote, el camello y el trineo. So, starting points here are different. And therefore, different kind of vehicles are needed. Entonces los puntos de partida son diferentes y por lo tanto los vehículos son diferentes. But closer one comes to the not the White House. Closer one comes to Brahma. Lo más cerca que vayamos a la Casa Blanca, perdón, a Brahma. See, this is the trouble. So if we look at the actual practices and even the writings of great mystics in any tradition, they are much closer to each other. A medida que nos acercamos al conocimiento entre los diferentes sabios, uno se va acercando. But if you look at, of course, the church dogmas, etc., they are here. They are naturally different from each other. Los dogmas religiosos están en el exterior. There is another consequence of what I'm saying. Everywhere, in all mystical literature, great deal of emphasis on self-knowledge. En las tradiciones religiosas se hace mucho énfasis en el autoconocimiento. And it's very interesting that, strictly speaking, this is really a wrong terminology. Voy a mencionar hablando estrictamente, esto es un concepto erróneo. Because, so, for example, if I say
my name is Ravi, I was born in such and such place, my parents are like this, and of course he tells me what his name is, where he was born, that is self-knowledge. But that is nothing to write home about. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo soy Ravi, nací en tal lugar, mis padres son tal, y él me va a responder lo mismo, creemos que ahí estamos hablando de autoconocimiento, pero no es nada de esto. But if we can stay with more and more impartially looking at ourselves, he will discover and I will discover that we are all driven by desires and fears. Pero si nos miramos más imparcialmente, podemos ver que en realidad estamos manejados por deseos y ambiciones. And there are other ways of saying it. He may say one is driven by wanting reward and fear of punishment. También podemos decir que él se maneja por el deseo de recompensa o el miedo a un castigo. Or needing approval, which begins very early, approval from parents, approval from teachers, approval from the priests, approval from God, and fear of disapproval. O el deseo de aprobación que comienza por nuestros padres, luego por los maestros, las escrituras, el cura de una iglesia, o el miedo a la desaprobación. But you see, more clearly we actually see this, then it is no longer knowledge of Willie or knowledge of Ravi. It's actually knowledge of the human condition. Entonces, ahí nos damos cuenta que esto no es el conocimiento de Ravi o el conocimiento de Willy, es el conocimiento de la condición humana. So it is really no longer self-knowledge. It's in fact the knowledge of human situation. Entonces ya no es más autoconocimiento, sino es el conocimiento de la condición humana. And continuing that for deeper still, going deeper and deeper, it is no longer anything to do with self-knowledge, it is knowledge of reality. Entonces, para volver a esta idea, no se trata del conocimiento de uno mismo, sino del conocimiento de la realidad. So one can begin with self-knowledge, and then there is a habit of calling it self, capital S, discovering the self. Entonces uno puede comenzar con self-knowledge, pero más adelante esto se convierte en self con mayúscula, el ser. In the Latin script, there is the advantage of having a lowercase and an uppercase. So you can write a small s and a big S. But in Sanskrit, there is no such luxury. En nuestro idioma nosotros podemos hacer esa diferencia de niveles con la mayúscula o la minúscula, significando algo superior o algo inferior, pero en el sánscrito no existe esta diferencia. So it requires clarity about the context. Entonces esto requiere claridad del contexto. For example, there is one of the shlokas in the Bhagavad Gita which says, self is the friend of the self and it is also the enemy of the self. So you wonder which self is doing what self. Entonces en el Bhagavad Gita hay un ejemplo que dice, el ser es el amigo del ser y el ser es el enemigo del ser. Entonces ahí surge la duda de qué ser está hablando. And different translators put capital self on one place and small self at the other place, and they don't agree with each other. Entonces hay algunas traducciones que le ponen la S mayúscula en un lado y la S minúscula en otro lugar, como para marcar esa diferencia. In any case, coming back here, the important point now to make about yoga is that each person, strictly speaking, has a unique way. Yoga also means a way, a path. Entonces, hablando justamente del yoga, vamos a decir que cada persona tiene su propio camino. This is another way to understand Krishnamurti's remark
there is no path. Which is to say, there is no path that applies to everybody. Each person has to find one's own path. Esto recordando a Krishnamurti que decía no hay camino, está relacionado con este concepto en decir que no hay un camino para todos, sino que hay un único camino personal. There can be some general features which are common to everybody, such as emphasis on self-knowledge. Puede haber características comunes para todos, como por ejemplo el autoconocimiento. In fact, I'm periodically invited by the Krishnamurti Foundation in USA, also in India, to give talks. So sometimes, to be especially difficult to them, I have given titles such as The Path According to Krishnamurti. A veces soy invitado, generalmente soy invitado por la Fundación Krishnamurti en India o en Estados Unidos para dar charlas y suelo ponerle nombre, uno de los nombres que les pongo a mis charlas es El Camino de Acuerdo a Krishnamurti. It slightly annoys the organizers, but then they say, well. Esto enoja un poco a los organizadores, pero no importa. There are some very practical instructions he actually gives, which is so. But it's important to actually realize he is very emphatic. There is not one common path for everybody to follow. Krishnamurti enfatizaba que no hay un camino que pueda ser recorrido igualmente por todos. Now, what of course happens, like in any scientific description of things, you need to have some generalizations, such as we could say every material thing in the world is made up of electrons, protons, neutrons, but different combinations. Entonces pueden haber diferentes generalizaciones, como ocurre en la física. Por ejemplo, podemos decir que las cosas materiales están compuestas de protones, neutrones, etc. Pero después existen las combinaciones de esto. See, so the description requires a kind of taxonomy. You need to divide up things. Entonces la explicación necesita de un taxonomía, de una diferenciación. So similarly, there are sort of major divisions of the types of yoga. De la misma manera que existe diferenciación de los diferentes tipos de yoga. I already mentioned some of this yesterday, but I'm now continuing this. Karma yoga, Hablé ayer de karma yoga, Jnana yoga, Bhakti yoga, Dhyan yoga, and as I tried to suggest yesterday, all of these are in fact, if you like, branches of Buddhi yoga. y como dije ayer, todas estas son ramas del Buddhi yoga. So, one could say that all yoga is a sort of a combination of these various yogas, just as all material particles are a combination of electron, proton, neutron, but each person has to find their own combination. Entonces, como decimos que todos estos yogas forman parte del Buddhi yoga, como los protones, neutrones forman parte de las cosas materiales, cada persona tiene que hallar su propio camino. And that very much depends on where I'm starting from. Y mucho depende desde dónde comienzo. If my setup or my tendencies are much more theoretical, then it is good for me to begin first of all trying to understand theory. Si mi tendencia, por ejemplo, es más que nada teórica, quizás es importante que comience con la teoría, con el conocimiento. And so there will be much more emphasis on Jnana yoga, yoga which is to do with knowledge. I will say more about it later, but right now just a summary here. Entonces quizás
estoy trabajando con el Ñaña Yoga, que sería el yoga del conocimiento, del que hablaré más adelante. But if I am much more active, action-oriented, then it is good to emphasize Karma Yoga. Pero si soy más activo, voy a poner más énfasis en el Karma Yoga. What is very important as an emphasis in the Bhagavad Gita, that all of these yogas are required. El énfasis que se da en el Bhagavad Gita es que todos estos yogas son necesarios. To say that I have no interest in Karma Yoga is completely absurd. Krishna begins by saying, nobody can be without action. Entonces, decir que estoy interesada únicamente en el Karma Yoga no es útil, como dice Krishna. Nadie puede permanecer sin acción. So in a way, all of these are required, but when all that depends on as I become more and more aware of my situation. This is why Buddhi Yoga is like the conductor. Do I now need bugles? Do I now need piano? Or do I now need flutes? It depends, the conductor of this harmony, of this symphony. Entonces todos son necesarios. Lo importante es que todos me lleven al Buddhi Yoga. Depende de lo que el conductor, que sería el Buddhi Yoga, necesita en cada momento. Si necesitaba una flauta o un violín. Right. So, I will now pay some attention to here. Yesterday I tried to speak about Karma Yoga generally. Ayer traté de hablar sobre Karma Yoga, hoy voy a hablar sobre Ñaña Yoga. Now, Jnana is almost always translated as knowledge. Ñaña es generalmente traducido como conocimiento. Now, first of all, a general statement. Antes que nada, un concepto general. As far as I know, all the sages in India, including Krishnamurti in our modern days, or Raman, or Aurobindo, or older sages like Nanak, or Kabir, or Ramakrishna, Vivekananda, absolutely everywhere, they would all say that the chief root or chief problem of all our difficulties is ignorance. Todos los sabios de la India, partiendo desde Krishnamurti hasta otros más contemporáneos, Aurobindo, Vivekananda, han hablado que la raíz del problema es la ignorancia. So ignorance is the root of all our problems. Therefore, naturally, the solution is knowledge. Si la ignorancia es la raíz de todos nuestros problemas, entonces la solución es el conocimiento. Just to indicate a little bit of a contrast with the biblical tradition, I say that partly because most of you have Judeo-Christian background. It is good for you to see what the commonalities are, what the differences are. Solo para hacer un contraste, por ejemplo, con la Biblia, imagino que la mayoría de ustedes tienen un contexto judío-cristiano. In the biblical traditions, Judaism, Christianity, Islam, the root cause of all our problems is disobedience of the will of God. Para las corrientes cristianas, ya sea el Islam o el judaísmo, la raíz de nuestro sufrimiento es la desobediencia a la voluntad de Dios. And it began right in the Garden of Eden. God had said something to Adam not to do, not to eat from the fruit of the tree of knowledge. Ya partiendo desde el jardín del Edén, cuando Dios le dice a Adán, no comas
del árbol del conocimiento. And Adam disobeyed. This is why he was kicked out of Eden. Y Adán desobedece, por eso él es echado. So, disobedience of the will of God is the main source of all our problems. So what we need is therefore naturally come back to obeying the will of God. Entonces la desobediencia a la voluntad de Dios es la fuente de todos nuestros problemas y la solución es obedecer a la voluntad de Dios. This is the reason why Scripture has much more importance in the biblical tradition, because how do I know the will of God? We know it because this is what the Scripture says. Por esto es por lo que las escrituras son tan importantes en la religión, porque ahí están explicadas cuál es la voluntad de Dios. Now, whereas in the context of the Indian tradition, the emphasis is on knowledge, but we need to be a little careful. What kind of knowledge? Mientras que en las tradiciones indias el énfasis está puesto en el conocimiento, pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué clase de conocimiento? There are 4 different words which are usually, all of them are translated as knowledge. I already mentioned this. Hay 4 palabras, las cuales generalmente se traduce como conocimiento. All these 4 get translated as knowledge. Estas 4 palabras son traducidas como conocimiento, But you see already, they are rather different kind of knowledge than what we usually call knowledge these days. pero pueden ver que hay 4 diferentes tipos de conocimiento, o lo que llamamos conocimiento. For us modern people, scientific knowledge is the paradigm example of knowledge. Para nosotros, las personas modernas, el conocimiento científico es el paradigma del conocimiento. And that is explicitly excluded from all of these kinds of knowledge here. Y esto está exclusivamente relacionado con estas 4 clases de conocimiento. Y este conocimiento está excluido de estos The 4 tipos de conocimiento. closest word to jnana is gnosis. La palabra más cercana a ñaña es gnosis. Actually, etymologically, it is the cognate in the Greek language. Greek and Sanskrit are much closer to each other. Etimológicamente significa cognit, que viene del griego. Maybe you already know this, but among the scholars who study the languages, there are 2 theories. Quizás ustedes lo sepan, pero entre los estudiosos de las lenguas, According to one of these theories, Sanskrit is the older sister of Greek and Latin. estos estudiosos dicen que el sánscrito es la hermana mayor del griego y del latín. And the other theory is that Sanskrit is the mother of Greek and Latin. Y la otra corriente dice que el sánscrito es la madre del griego y el latín. And scholars naturally don't agree with each other, otherwise they lose their jobs. Naturalmente los estudiosos no están de acuerdo, pero de otra manera perderían el trabajo. According to the first theory, all 3 of these languages originated from older language called Proto-Indo-European. De acuerdo a la primera corriente, en que el sánscrito era la hermana mayor, los estudiosos dicen que estas 3 lenguas surgen de una lengua mucho más antigua, que es la proto-indio-europea. Just to tell a little story, my son was about 10 or 11 years old
at a dining table in the house, we were talking about this. So when I mentioned this, he said, doesn't that mean that we don't really know what it is? Una vez estaba hablando con mi hijo sobre este tema, tenía 10 o 11 años, y él me dijo, ¿esto no suena como que no sabemos de lo que estamos hablando? But the idea is that they all seem to be not so close like daughter and mother, but like sisters. So, in any case, therefore, this is exact cognate in Greek of the Sanskrit word jnana. Entonces esto, en griego la palabra es cognate, que es ñani. Which is to do with a subtler kind of knowledge. Knowledge by participation rather than by separation. Yeah, we can have a knowledge in which subject is separated from the object. Podemos tener un conocimiento en el que nos separa que lo conocido está separado del conocimiento. De conocido. Or in which the subject and the object come together, they merge together. Y en otro caso en el que conocedor y conocimiento están juntos. Very simple example of this, if you have ever heard Krishnamurti, is repeatedly saying, observer is the observed. Si ustedes se acuerdan de que Krishnamurti decía, el observador es lo observado. So that's really the main difference in gnosis or jnana and our usual scientific knowledge. Esa es la diferencia entre gnosis o jnana y nuestro actual conocimiento científico. And the root of the English word video and vision, if you are interested in the languages, is actually vidya. It comes from Sanskrit. And so video, seeing something, direct perception. Vidya, que es la palabra sánscrita en inglés, la raíz de la palabra es video y visión. Go ahead. Que es la capacidad de ver algo. In German it is Wissen, to see, from which we then come Wissenschaft, become science. Y en alemán la palabra es esa. Que en alemán significa ciencia. In Spanish? What is it in Spanish? For visión. Yeah. Visión. It's written just like that. Oh, really? Yeah. We only have Isn't that amazing? Science, of course, literally means knowledge. This is the Latin expression for knowledge. Science significa conocimiento. Bodhi has the same root as Buddha. I mentioned this yesterday also. La raíz de Bodhi es Buda, Which would be like awakening or enlightenment, discernment. Difficult to translate these words. que puede significar despertar, discernimiento, iluminación. Es And difícil de traducir. Pragya, maybe you know a very important text in Buddhism is called Pragya Paramita, wisdom of the other shore, in English. That's the title. I don't know what it is in Spanish. Hay un texto muy conocido del budismo que se traduce como sabiduría de la otra orilla. So, many other words can be used. Wisdom, discernment, awakening, subtle knowledge. But the important thing is to realize that it is a knowledge by intimacy, rather than by separating. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de conocimiento y podemos llamarlo sabiduría, discernimiento, despertar, conocimiento sutil. Todos apuntan
a unirnos. Again, I don't know how it is in Spanish, but in the book of Genesis, in English, it is said, then Adam knew Eve. That's a different kind of knowledge. No sé cómo se dice en el español, pero en el Génesis dice que Adán conoció a Eva. Is that the way it is said in Spanish? Yes. Y ese es otro tipo de conocimiento. So you see, it's coming together rather than separating. That's the point I'm trying to make. Eso es, digamos, conocer, es una manera de conocer y no de separarse. The trouble always is time has a different idea. ¿No? Time has a different idea. El tiempo es una idea diferente. Okay, so the emphasis on Jnana Yoga is very much coming from the idea that I need to have a subtler, intimate knowledge of reality. Entonces el énfasis del Jnana Yoga es que yo debo tener un íntimo conocimiento de la realidad. And the most important knowledge or direction is Atma Jnana, which is to say self-knowledge. Y el más importante conocimiento es Atma Jnana o autoconocimiento. Again, because of this emphasis very much, this is actually true in many traditions, that cosmology and psychology mirror each other. Esto es verdad en muchas tradiciones, y es que la cosmología y la psicología se miran una a la otra. This is a very large idea and a very old idea. In Hermes tradition, for example, you find this, Plato, you find this, and certainly throughout Indian tradition you find this. And this is also the, sorry, I let you translate. Esta es una idea que surge de Platón de hace mucho tiempo. Sí, que la cosmología y la psicología se mapean una a la otra, una idea muy antigua en el hinduismo y desde Platón. Basically, what is out there is also in here, and that if I actually know myself completely, then I can know the universe. La idea es que lo que está afuera está adentro, y si yo soy capaz de conocerme a mí mismo, soy capaz de conocer el universo. Which is also the reason for so much emphasis on meditation. Es por eso tanto énfasis en la meditación. I think we need to maybe have a break, then I would. But are we going to have Vamos a hacer un corte. Maria Rosa is going to say something about our discussion. Vamos a decir algo antes sobre